Bila Anda berkunjung ke kota Semarang, pastikan tidak melewatkan bangunan bersejarah yang satu ini, Lawang Sewu. Bangunan peninggalan Belanda yang tampak megah di pusat kota Semarang ini sangat ikonik dan terkenal di Semarang. If you visit the city of Semarang, make sure you don't miss this historic building, Lawang Sewu. This Dutch heritage building that looks magnificent in the center of Semarang city is very iconic and famous in Semarang. Bangunan ini disebut Lawang Sewu karena arsitekturnya menyertakan pintu dan jendela-jendela berukuran besar yang banyak jumlahnya. This building is called Lawang Sewu because its architecture includes many large doors and windows. Kenyataannya, pintu yang ada tidak sampai 1.000. Bangunan ini memiliki banyak jendela tinggi dan lebar, sehingga masyarakat sering menganggapnya sebagai pintu. In fact, there are less than 1,000 doors. This building has many high and wide windows, so people often think of it as a door. Bila Anda ingin menghitungnya dengan tepat, maka hanya terdapat 600 daun pintu di sana. If you want to count it right, then there are only 600 doors there. Bangunan tua ini pernah menjadi saksi bisu peristiwa bersejarah pertempuran 5 hari di Semarang. This old building was a silent witness to the historical events of the Five-Day Battle in Semarang. Ketika Jepang menguasai Semarang di tahun 1940-an, gedung Mega ini diubah fungsinya menjadi tempat peristirahatan tentara Jepang, sedangkan di ruangan bawah tanah digunakan untuk tempat pembantaian penduduk pribumi, pemuda Indonesia, dan tentara Belanda. When the Japanese took control of Semarang in the 1940s, this magnificent building was converted into a resting place for Japanese soldiers. Meanwhile, the basement is used as a place for massacres of indigenous people, Indonesian youth, and Dutch soldiers. Karena nilai sejarah inilah, pemerintah lokal memasukkan bangunan tua tersebut sebagai salah satu bangunan bersejarah di Semarang yang harus dilindungi. Bangunan Lawang Sewu telah selesai dipugar dan direvitalisasi pada tahun 2011 lalu. Because of this historical value, the local government has included the old building as one of the historic buildings in Semarang that must be protected. The Lawang Sewu building has been completely restored and revitalized in 2011 years ago. Memang sampai saat ini bangunan Lawang Sewu sangat terkenal keangkerannya. Bahkan di sini sempat dijadikan tempat uji nyali dalam acara televisi yang diadakan oleh stasiun televisi swasta di Indonesia. Indeed, until now, the Lawang Sewu building is very famous for its awesomeness. Even here, it was used as a place to test guts in television shows held by private television stations in Indonesia.
Tapi walau begitu, sebagai ikon Kota Semarang, pemerintah Kota Semarang ingin menghilangkan kesan mistik gedung antik ini. But even so, as an icon of the city of Semarang, the Semarang city government wanted to eliminate the mystical impression of this antique building. Karenanya, banyak event besar yang diselenggarakan di Lawang Sewu, mulai dari fashion show, penyuluhan, dan banyak lagi kegiatan lain, demi memperlihatkan bahwa Lawang Sewu sebagai bangunan bersejarah dengan arsitektur mengagumkan daripada gedung dengan misteri yang sangat kental. Therefore, many big events were held at Lawang Sewu, starting from the fashion show, counseling, and many other activities to show that Lawang Sewu is a historical building with amazing architecture rather than a building with a very thick mystery. Di Lawang Sewu, Semarang, juga terdapat gedung lain dengan ukuran lebih kecil yang difungsikan sebagai museum kereta api. Saat memasuki gedung ini, Anda dapat membaca tulisan mengenai sejarah bangunan Lawang Sewu. In Lawang Sewu, Semarang, there is also another building with a smaller size that functions as a railway museum. When entering this building, you can read writings about the history of the Lawang Sewu buildings. Gedung ini memiliki beberapa ruangan. Ruangan utama gedung dijadikan sebagai tempat untuk memamerkan sejumlah foto berukuran besar serta peralatan untuk mengatur jalur kereta api di masa Belanda. This building has several rooms. The main room of the building is used as a place to display a number of large photographs as well as equipment for managing railroads in the Dutch era. Selain bangunan gedung, Anda juga bisa menikmati keindahan taman yang bersih dan sejuk di sekitaran area bangunan. Anda akan disuguhi pohon-pohon rindang dan tata letak taman yang rapi. In addition to buildings, you can also enjoy the beauty of a clean and cool garden around the building area. You will be treated to shady trees and a neat garden layout. Rp10.000 untuk orang dewasa dan Rp5.000 untuk anak-anak serta pelajar merupakan harga yang terjangkau untuk memasuki objek wisata sejarah yang penuh misteri ini. 10,000 rupiah for adults and 5,000 rupiah for children and students is an affordable price to enter this mysterious historical tourist attraction.